Hi guys, tapos na kami and meron pang na iwan na hindi pa namin na nabuburas. Tagi tayo Ilocano dita, pa shout out. Agad atin ni naglawa. Gasam data, agasam mata guys. Naglawa. Makita yo data imak kasta pa yun ni nakagagatol. Ngati agas na, gi-recommend kay man ti agas na guys. So, para may naggatulo, ni yuray tayo lang ni inang. Mapanday na lagi na ginuman may. Pindas pa tayo bantay ni. So, shout out. To PJ hangama, PJ ko dita, marigrigat. Pa-heart man. Han kay gami nga marigrigat, so hanyo kayang i-heart ito yung video. Ganun. Baba nang kay gamin rich kid kay gamin si kami kot marigrigat puro kam lang. So ayan guys, magmag na kami, nagawid kami, naglawa dati binuras ni so sino tagpaburas dita may alaon dak char. So ayan guys, hanggang dito na lang guys.